Poilano hambai norok press media rokno tai norokni press media rokni bisingtui nai tongnai tipra hasteni joto rangchak lukrokno bo hambai mario kokhai omose thangnai tini kable 5 tarigo je BJP hapang Tripura state ni je tabuk TTA ADC election 2026 12 April abonoti je manifesto kaisa iklaimani tai ang kaisa jagao kok saprugo je Bipin Debbarma angkable poila Roman script ni against to soi rinai ini je speech samani no oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Debbarma bo ano challenge ju ani bufa pontoti saka bo challenge bo challenge mani ungkable nung bufa ni busa hingga kai nung proman didi ang ani jibono রাজনৈতিক কেরিয়ার হইতে সন্ন্যাস জীবন নাই থাংনাই এবং রাজনৈতিক মঞ্চও নুংহাই বীরেন্দ্র দেববর্মানো আং মুংসা সাগলাক নুং জয়উংখা হিनै আং অব ইয়াকাरै থাংনাই সাতনং দেমসার কজুসারানি বসামান আবনি পরিপ্রেক্ষিতে আং সানানি মুচুঙ্গো পয়লা হিংকাকাই 5 তারিখ তানে 5 তারিখও ভারতীয় জনতা পার্টি যে ব্রগনি নির্বাচনী ইস্তেহার ব্রগনি কাইসা সাকলাইমুং টোটাল 29 পয়েন্ট ব্রগ যে নিজাপন নির্বাচনী ইস্তেহার মানে এডিসি ইলেকশন বাগে তো নরবো ফলো খাইদি লুকুরবো ফলো খাইতং অরনি বিসিঙ্গ যতনলে ডেঞ্জার ওংখাবলে নাম্বার 14 14 নাম্বার আংয়াসি বকজাক অবো লুকুরক নরকবো নাইদি আবনো বিজেপি রক নিচে ম্যানিফেস্টো ন কাহাম ক্লাই স্টাডি খাইদি তামনি বাগে তিনি প্রেস মিট খাইনকে আবনি এগেইনস্ট চুং সিনানে নাংনাই চুং বুজিনানে নাংনাই TTA ADC ফুল মিনিং খাবলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো আবো 6 শিডিউল বাই খবজাক 6 শিডিউল নি প্রভিজন যে তংমানি ট্রাইবেল রক ও এরিয়া ন বরক শাসন খাইনানি মতো বরকনি অটোনমি পাওয়ার বরক ইউজ খাইমান তো অরনক জাখা বিজেপি রক TTA ADC no remove khalai TATC aboni full meaning boro goro publish khlaika Tripura Autonomous Territorial Council to abo belai den ja tamoni bagui o jaga ni T kaisa A kaisa boro remove khlai rohoka remove khlai ebong D bo remove khlaika je important chini bukung bararok ni bagui Government of India ni je সংবিধানে tongmani mutabik chuno kaisa chini tribal area wo chini autonomous je power tongmani abono chung abono use khlaimanu ine je tongmani abono remove khlaika tuteli orotabuk tribal area na borok remove khlai roka tar mane আদিননো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী কাইসা বাসন বনুখা বিনিসপিজ নুখা বসাও যে এডিসি শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য হইছে দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন চং আগিবো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বসাও চং বসাও চিন্তি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো turuk kumarinani bagui buini bosa hatani borok phainero chaitogui tongkha haifano political self interest ni bagui chini borok abono bujinani naiya to tini phangkha এই ভারতীয় জনতা পার্টির বিসিংতুই যে চিনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন নো বড় রিমুভ খাই অলরেডি বুমুং ফারে রেখা
TATC tabuk tamung nai boroni bin full meaning Tripura Autonomous Territorial Council মানে টেরিটোরিয়াল খাইতে চিকনসি অটোনোমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো কুরিখা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি গোबांमा 6 শিডিউলनि প্রভিজনও दङ যেমন যতলাই ইম্পর্টেন্ট হিসাবে চিনি ল্যান্ড রাইটস তিনি জেনারেলি বরক ফাইयै এডিসিनि हा पाइमाया रेजिस्ट्रेशन चलिया आबहाय गोबांमा प्रभिजन दङ जों 6 শিডিউल तंखांगागे जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानै चिनि अधिकार दङ आबो राइट्स दङ चिनि संविधान दङ प्रभिजन दङ किन्तु जत्तनसले अबनताबो जे चिनि ट्राइबल एरिया अमतुतेली ताई कुरिखा मनि बागै आं आपिल खालायनाय मारक फारक ताखुरो बकरक त्रिपुरा राज्यनि जत रांचंनि त्रिपुरा सारक ताबुक এই বিজেপিनि যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নিব হিন সামানি আবনো চং বারবার গোबांमा সোশ্যাল মিডিয়াनि बिथिंति चुं चिन्ति प्रासारकनो सिसारिना बागै चुं ब्रिफिं खालायखा ताबु नरक नायदि बरक अलरेडी सामुं तांगै तंखा पावर अफ फायासान चिनि ट्राइबेलनि एरियावो ताई चिनि पावर कुरैखा जोनो पावरलेस खालायखा ताबु इलेक्शननि परे कोनो रकम भाबे चुं भुल खालायै इलेक्शननि परे जदि बिजेपिनि बुथ रिखांखाखाय इलेक्शननि परे चुं ताई एडिसि हा चिनि ऑटोनोमास चिन ट्राइबल एरिया हने चुं ताई कक्सानानि ताई जागा कुरैखा टोटली 100% चिनि हा कुमाय मा थांसिनाय अबंखाबले अबानि कगिया बिजि भारतीय जनता पार्टी नि मैनिफेस्टो पर क्लियर खालायखा आबन बागै राज्यनि रांचाक नीति प्रसारकनो आं सिसानानि बागै कयो जों भुल खालाया जाते सेकेंड पॉइंट जे कायसा स्पीच रिफ्रुगो निर्वाचननि एडिसि 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसिनि इलेक्शन नतुइ किटिंगै ककपिट फ्रुगो आं साका कुबुइनो टिसाइ फुनुका जतन लुकुनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन काया छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট আনি অপোনেন্ট বিজেপি নি বিপিন দেববর্মা ব সাইন খালাইজাক ব অবনি পরিপ্রেক্ষিতে বসাও ধীরেন দেববর্মা দান্দা বাজিত্য নং যদি প্রমাণ রিমান খাইকে आं याकारै थांनाय राजनैतिक नहैते आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्म दङै मञ्चआव आं ननो पुरा डिक्लार रिक्लांनाय नंजि दिखायनै सौ एवं बो आनि बो फातिसाय साकाजे नु बो फानि बसांके प्रमाण दिते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दि नरंनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचांग प्रसारण थानिबो फुनुगनान नायो एरपरे रांचांनि प्रसारक आं आशा खालायो आबनि योग्य जवाब रिनाय मंखाबले 12 तारीख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्यव त्रिपुरा राज्यव बीजेपी आईपीएफ तिनि हापां फाइमानियागुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुइ चिनि त्रिपुरा राज्यनि 33 ऑर्गेनाइजेशन बरक जानि जा ओपिनियन बा व्यूज रलायखा तो त्रिपुरासा उन्नयन उंगानि हिंखाखाय एडिसि उन्नयन उंगानि थांखांखाखाय त्रिपुरासानि समाज उन्नयन उंना थांखाखाय तामो तामो खालायनानै नां जानि जा व्यूज रिदि हिनै साफ्रोगो टोटल 33 ता ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम सबमिट खालायखा
তো আরন বিসিङै নখা 33 টাनि बिसिङै 15টা অর্গানাইজেশন টোটাল বরক মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইমানি সোশিয়াল ইকোনমিক ল্যাঙ্গুয়েজ টিকনতি বরক যতন সাবমিট খালাইমানি बिसिङ 15টা অর্গানাইজেশন রক ল্যাঙ্গুয়েজ নতুयै বরক মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইকা তো এই 15টা অর্গানাইজেশনनि बिसिङ 12টা অর্গানাইজেশন খাবলে রোমান স্ক্রিপ্ট নো সাপোর্ট খালাই বরক মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইকা 3টা অর্গানাইজেশন খাবলে বরক দেবনাগরী নো স্ক্রিপ্ট নো বরক সাপোর্ট খালাই মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইকা তাই বাদ বাকি রক ল্যাঙ্গুয়েজ টিকনতি মুংসা সাবমিট খালাইলিয়া তো তাবু মেজরিটি যারা অর্গানাইজেশন বরক যদি রোমান স্ক্রিপ্ট না হামজাগৈ তঙ্গকাই মাত্র 3টা অর্গানাইজেশন দেবনাগরী নো সাপোर्ट खालाय मेमोरेंडम रिनाय रक आबरनि कारण से जों रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि लेखाफोरा सुरुंनाय बसाबुति रक चिनि नेक्स्ट जेनारेशन रक इनि सुजुग माया सुविधा माया ngoi दं तो 3टा ऑर्गेनाइजेशन सब हिमालय निनि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रंगनि मेमोरेंडम अबो आफ्रोगनि बरक मेमोरेंडम साबमिट खालायमानि सेकेंड एबीवीपी रक बीपी नि नेतृत्वे बरक साबमिट खालायमानि अब ओ जागावो क्षत्रिय समाज एबीवीपी ताई भारतीय जनता पार्टी देवनागरी सापोर्ट खालाय बरक मेमोरेंडम जमा रिजाब ताई गुबुन निनि लैंग्वेस्टिक सोशल एंड कालगरंगति आरपरे ओ जागा नुकजाखा जे एबीवीपी निंगै साइन खालायनाय खाबले खरकतां पयला जॉइंट सेक्रेटारी ऑफ एबीवीपी আগরতলা यूनिट बिपिन देबबर्मा आरपरे प्रसन्नजित त्रिपुरा नगर विस्तारक ऑफ एबीवीपी আগরতলা यूनिट ताई खरकसां खाबले जेम्स काट देबबर्मा ट्राइबल इंचार्ज ऑफ एबीवीपी আগরতলা यूनिट अबं खाबले सम्पूर्ण ब्रगनि 6 सिग्नेचार रिजार्ट ऑफिस कपि तो अरो बिपिन देबबर्मा सावो अबानि 6 नकल एडिट एवं एबीवीपी स्पेलिंग जाया आबोतो नरक सबमिशन खालायफ्रुगो नरक से भूल खालाय हमगायबा आबो नरक नायदि तो एर परेबो बिपिन देबबर्मा जदि अमताताल हिनै सावै तंगाकाय अमं खाबले आरटीआई कपि ऑफिस आरटीआई कपि जे सुजाक तंगरो सीपीआईओ टू द सीपीआईओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली अमो जदि ताताल हिंकाकाय जे अरो ऑफिस नि रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर MHOME/R/E22/03633 dated 26/09/2022 बरक ड्राफ्ट रहमानी ऑलरेडी 528 रुपीस रुपए बरक ड्राफ्ट रहरई এই आरटीआई कपि रिवई এই डकुमेंट्स फाइका जे एबीवीपी नि डकुमेंट्स नामानी अबं खाबले क्लियर नरक नायदि तो ताबुक आनि सुमुं तंनाय नरक मीडिया थ्रो जे बिपिन सामानी आं नोंनो फानबो सांगाखाय नों प्रोब्रिदि आं राजनैतिक जीवननि सन्यासी नायथांनाय रिकाचा कानाय थानाय ताई
nungji tikai ang o demsara kolsorao mungsa saglangla ang yakari thanai saman to tabo ani proshno tongnai jodi obobo taibise bipin tatal hingkakai challenge dina hingkakai ready officio e CPIO officio challenge rimanu ate jadi naharmani to tabo ani proshno hingkai obono proof Rajyoni rangchangni tiprasarok borok nongkable chini jati chini kok chini language chini hano sukumarnane juno tiprasano tatal sawi borok only borok ni rangtai borok ni power ni bagui simi juno dirgodin সংবিধান ফুনগে juno thokainai rok abo proof ang thaijingbo saka TTADC bumung philai TATC o jagani tribal area je mention khlaijak tongmani abo already remove khlaika agami dino ei promanpotro manmani poribo rajyonti prasarok jodi bul khlaika hingkakai jung chini ha komasinai chini bhasha chini language chini culture jung komasinai abo 100% to tabuk haino media pro ang personally ang bipin bai kuno ani sotrotami kurui to tabu bokok rimani bosu jurati naru abo lukurok ni bwskango lukurok bono sungthong ebong ses porjonto lukurok bichar khlainai asuk nongthong hamai